नमस्कार बंधुरा मितास किचेने सबाइके अनेक अनेक स्वागत। तो आज के आमी बानाबो काँचा तेँतुलेर मोरब्बा। सबाई पाका तेँतुलेर आचार करे, तो आमी आजके काँचा तेँतुलेर किभाबे मोरब्बा बानाई सेटाई देखाबो। आर जिभे जल आनार मतो एकटा रेसिपि, प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखुन। तो प्रथमे तेँतुलटाके किन्तु केनार परे एखाने 4 থেকে 5 घंटा डिप फ्रिजे रेखे दिएछिलाम। तो डिप फ्रिज थेके बेर करे एकटु खूब भालो करे प्लेन जल दिए धुए नेब। तो डिप फ्रिजेर मध्य केन रेखेछिलाम सेटा आमी परेई बोलछि। आमी तेँतुलटाके भालो करे धुए निलाम। तेँतुलगुलो एक साइजेर होले किन्तु भालो हय। तो एरकम भावे एकटा छुरिर साहाज्ये तेँतुलेर जे खोला आछे बा खोसा सेटाके छाड़िये निते हबे। आपनारा जेमन खुशी खोसाटा छाड़िये निते पारेन। आर तेँतुलेर जे शिरागुलो थाके सेगुलो किन्तु फेलछि ना। दिएछि एखाने 5 फोड़न, गोटा जिरा ओ 3টে शुकनो लंका शुकनो खलाय भेजे नेब। तो एगुलो भेजे नामिये निलाम। एटा गुड़ो करे एकटा मशला बानिये नेब। आर एखाने दिये दिচ্ছি 1 ग्लास मतो जल, परिमाणे 1 कापेर एकटु बेशी जल दिये दिएछि। आर मिष्टिटा आपनारा आपनादेर टेस्ट अनुयायी देबेन। एखाने 1 काप परिमाण बड़ो दाना चिनि नियेछि। जेहेतु एटा काँचा तेँतुल, टक किन्तु बेशी। तो चिनिटा एकटु गुले जाओयार परेई काँचा तेँतुलगुलो छाड़िये एइरकम भावे दिये देब। आर आपनारा जोदि पारेन पाशेर थेके तेँतुलेर दानाटाओ बेर करे निते पारेन। तो आमी एखाने किछुटा तेँतुलेर थेके दाना बेर करे नियेछि आर किछुटा दाना समेतई दिये दियेछि। तो खूब भालोभाবে फुटिये निते हबे। चिनिटा बेश आठालो टाइपेर हये एले এই পর্যায়ে দিয়ে দেব আমি যে ভাজা মশলাটা ভেজে রেখেছিলাম সেইটা। এই ভাজা মশলাটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এই মোরব্বাটা ভীষণ খেতে সুন্দর হয়। দিয়েছি 2টো শুকনো লঙ্কা যেটা ভেজে নিয়েছিলাম। দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে এখানে জাল করে নিতে হবে বেশ মিনিট 10 মতো। খুব ভালো করে জাল করে নেব। আর আপনারা যদি কালারটা একটু ডিপ করতে চান তাহলে একটু ফুড কালার অ্যাড করতে পারেন বা গুড় দিয়েও কিন্তু বানিয়ে নিতে পারেন এই আচারটা। তো আমি চিনি দিয়ে বানিয়েছি আর সামান্য দিয়েছি 2-1 ফোঁটা ফুড কালার। দিলে কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে লাগবে। তো একটু গা মাখো মাখো হয়ে গেছে আর সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু এখানে চিনি দিয়ে আচারটা করছি সেই কারণে একটু লবণটা দিলে ভালো হয়। তো এরকম গা মাখো হলেই কিন্তু নামিয়ে নেব। নামানোর পরে আরও একটু বসে যাবে। আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লোভনীয় দেখতে, জিভে জল আসার মতো কিন্তু একটা রেসিপি। আর উপর থেকে আরও একটু ভাজা মশলা ছড়িয়ে দিলাম। খেতে ভীষণ ভীষণ ভালো হয়। আপনারা অবশ্যই করে বানিয়ে দেখতে পারেন। আর এটা আপনারা সংরক্ষণ করেও 1 থেকে 2 মাস মতো রেখে দিতে পারেন, খারাপ হয়ে যাবে না। আর যদি রেসিপিটি ভালো লাগে একটি লাইক করে, চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওর সঙ্গে।